अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे सामने अबीरा बैठी और मुझे उसकी वही बात याद आ गई, ये तो है सबक। अब इसके बाद जो बात होगी तो वो करेंगे बातचीत। हाँ जी। तो आज बस हम सारे बैठे क्योंकि हमारे नेबर जो हैं बड़े अच्छे, हमारे ताल्लुक़ क्या रिश्तेदारी वाली बात थी, तो वो उन्होंने घर ये सेल कर दिया और अब वो यहाँ से जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उधर गए थे, तो उधर से आए। उदास हो गए। हाँ, दुखी हैं क्योंकि बस क्या बताएं, वो समझे वो अपना माँ बाप ही थे। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, जहाँ भी जाए खुश रहे, आबाद रहे, दिल दूर ना हो। लेकिन उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा था प्यार के, यही था कि एक घर है, तो इसलिए हम सारे ना इकट्ठे बैठे हुए हैं। पाशा भी अभी सारा सामान रखवा के, सारे मतलब मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे सब उनका सामान उठवा के रख के हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ये एक रिवाज है कि मतलब कि ना जो भी किसी का काम हो सब लड़कों ने मिलके फी सबिलिल्लाह करना होता है। तो बस यही है, ऐसा होना भी चाहिए। तो आपके अगर ऐसा तो आपने मुझे बताना, क्योंकि हम सब एक ही हैं, एक ही हमारा मज़हब, एक ही हमारा कल्चर। हाँ, हम एक हैं। तो जी मैं पहले सुबह वाली बात का जवाब दे लूँ। जो मैं बात कर रही थी नसरुल्लाह वीर की कि उन्होंने हमने लगाया था कि सब मेरे ख़िलाफ़ है, तो लेकिन जी अंदर उन्होंने मियाँ बीवी ने दिखाया कि बुखार है, क्योंकि बुखार हो रहा है, सबको मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। अभी भी दिखा रहे हैं कि दुबई में इतनी बारिश हो रही है, कराची में इतनी बारिश हो रही है, और कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कभी ठंडी हवा कभी गर्म। तो बीमार उन्होंने क्या बताया, और वो बीच में कपड़े सिलाई किए, दिखाए हैं, प्रेस किए, और वो जी तारीफ़ें वही नसरुल्लाह वीर ने जो वो तारीफ़ करते रहते। और सबसे बड़ी बात तो वो कह रहे थे कि मैनू दस दिओ तुहाडे वास्ते मैं की लैके आवां, कोई मेडिसिन लियानी है, कुछ खाण पीण नूं लियाना, फिर तुसी मैनू फोन करते रहंदे जे ते मैनू पता नहीं चलता, क्योंकि घर वाईफाई लगी हुई है, तो मैं घर आना तो मैनू पता चलता। तो वो बच्ची उसको नहीं पता कि मैं इसको फोन करूंगी तो इसको पता नहीं चलेगा। तो मेरी बात सुनो फरीक मामा, तो एक तो बंदा पैकेज रखता है, इतना तो गरीब नहीं है। चलो अगर आप दूसरा पैकेज, बड़ा पैकेज नहीं अब रखते। मामा हमारे घर में वाईफाई भी लगा है, पर मैं गुमान तो रखता ही है ना पैकेज। ज़ाहिर वो लड़का है, पैकेज कॉल पैकेज तो रखती हूँ, साथ में डाटा पैकेज भी रखती हूँ, क्योंकि जब वीडियो करनी। हाँ जी, वाईफाई बंद होता है अक्सर, तो फिर हम लोग वीडियो देख भी लेते हैं और अपलोड भी करते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है वाईफाई बाजू का तंग भी करता है, तो इस वजह से डाटा होना बहुत ज़रूरी होता है। और पाशा जिस तरह से लड़का है, उसे तो हर वक्त बंदे के कभी घर बात करनी या कभी कहीं कहीं ना कहीं, तो इतने तो गरीब नहीं है माशाल्लाह से, इतनी बड़ी बड़ी सोलर प्लेटें रखी हुई हैं। और वो पहले तो हम कपड़े भी नहीं इस्त्री करते थे, जब से सोलर प्लेटें रखी हैं तो जब से हम कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। तो ये तो हर घर में ही होता है। हम लोग खुद जब घर में कपड़े चाहे लॉन के भी पहनते हैं ना, तो वैसे ही नहा के पहन लेते हैं, और वो उनकी सिलवटें खुद ही निकल जाती हैं। कहीं आने जाने के लिए कपड़े प्रेस करके रखते हैं कि अचानक से बंदे को जाना पड़े तो उठाए और पहन के निकल जाए। तो जी थैंक यू सो मच जो मुझे बता रहे हैं कि ये बीमारी के बावजूद टिकटॉक पे कैसे इन्होंने धमाले डाली हुई हैं, कैसे इनका ज़ोरों शोरों से वही मांगना पीनना शुरू किया हुआ है कशकोल पकड़ के। और बस मुझे कोई ना मेरी प्यारी सी जो मेरी बहन, कोई सिस्टर, मेरी कोई बेटी मुझे बस क्लिप भेज दे कि कल तक तो मुझे पता चल रहा था ना कौन कौन बैठा हुआ है, तो आगे जो बीमार बंदा है उसके बारे में भी मुझे थोड़ी सी पता चल जाए कि वो कितने बीमार है। और बेचारी बहन दबा दबा के, टांगे दबा दबा के कमली हुई पड़ी है। और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इनके वालिद साहब जो हैं इमाम मस्जिद है, हमें नहीं पता कि वो इनकी असलियत जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह ये टिकटॉक पे बैठ के मांग रहे हैं, और अपनी औरतों को बिठा के किस तरह ये जुआ खेल रहे हैं। तो वो तो या शर्मिंदा होते या कम से कम इन्हें रोकते ज़रूर। तो वो बेचारे वालिदैन बेचारे क्या कर सकते हैं, जब उनके हाथ बस कुछ ना होना तो मना ही कर सकता है। शायद वाकई उन्हें ना ही पता हो कि ये क्या हरकतें करते हैं क्या नहीं करते। तो बस अल्लाह पाक की हिदायत दे। वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा,
تو یہ وہ کام ہوا ہے کہ بچپن میں ہم نے نا ایک ڈرامہ دیکھا تھا کہ کوئی ٹیچر ہوتے ہیں تو وہ نا پڑھاتے ہوتے تو بیوی کہا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب بچے نیو کلاس چڑھتے تو باپ اتنے مٹھائی کے ڈبے لے کے آتا ہے اور جب گھر آتا تو اپنے بچے فیل ہوتے ہیں کیونکہ اپنے بچوں کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. یہ ڈرامہ تھا, یہ آپ کی کہانی کہانی نہیں, یہ ڈرامہ تھا. تو پھر بچوں کی والدہ کہتی کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لے, ان پہ بھی توجہ دے لے. تو ابھی یہ ہوا کہ اتنے بچے پاس ہوئے اور آپ کو مٹھائی کے ڈبے ملے اور اپنے بچے سارے فیل ہیں. تو یہ ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرا. تو پاشا صاحب بھی آ گئے ہیں اور پاشا صاحب تھینک یو سو مچ, آپ شکریہ ادا کریں جنہوں نے کہا کہ آپ کی تربیت آپ کے بیٹے کی گفتگو سے پتہ چل گیا. تھینک یو سو مچ. تو بالکل ایسی بات ہے. شکریہ. ہاں جی, ایسا ہی کہتے ہیں بڑوں کا کہا اور ایسا کچھ کھایا پیا جو ہے بعد میں پتہ چلتا ہے. تو جو اپنے بڑوں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں, اپنے والدین کی بات کو لے کے چلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیاب کرے. اور مجھے نہیں لگتا کبھی والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو, لیکن جی یہ یوٹیوب پہ یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور اپنی اولادوں کو بھی منگوا رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا یہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں. اور وہ میرا نے پہلے ایک دن کہا بھی تھا کہ ہم ہر وقت ادھر بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے بچے کیا کہیں گے. تو جب کوئی بات ہوگی تو وہ کہیں گے ہاں بڈھا بڈھی تھے ہر ویلے آپ بیٹھے رہتے گے. تو پھر ایسی بات ہے جب انسان کچھ جو کرتا ہے نا تو چاہے بعد میں عقل آ بھی جائے کہ یہ غلط ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بچے کبھی سنیں گے. تو جی تھینک یو سو مچ جنہوں نے ہمارے پروین فیملی بلاگ دیکھا ہے, کمنٹ کیے, بہت مہربانی, شکریہ. میں نے جو عید کی 3 دن کی روٹین تھی وہ لگائی ہے. ہاں جی, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم تینوں دن کی الگ الگ ویڈیو بناتے. تو میں تینوں دن کی نا پری کی ماما نے مگروں لایا سارا کچھ کہ چلو 3 دن کی روٹین بنا کے وہ کرو. حالانکہ میں کہتی ہوں ایک دن کی بنا لیتے, چلو آپ کے بلاگ بھی بن جاتے اور یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو بھی بن جاتی. جب آپ ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ظاہر ہے. اور پھر نا دوسرے جب یہاں جمع جہاں پہ سارے یوٹیوبر ہوں نا ہاں ان کا افورڈ ہوتا ہے, اور ہمارے لوگ یہی اٹھ کے کہتے ہیں انہوں نے تو 24 گھنٹے ویڈیو دی. ہاں جی, پھر اچھا نہیں لگتا. پھر اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی انسلٹ کرے, اس سے اچھا کہ ہاں آپ جی, تھوڑا سا اوائڈ کریں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کی بچیاں بھی تو جو ہے ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ, تو انہیں کیا ضرورت ہے آنے کی. بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر جاؤں گی نا, ادھر کی ویڈیو بنائیں گے, دکھائیں گے. جو میری امی بھی سامنے آتی ہے, میری سسٹر بھی, میرے بھائی بھی. چلو بچیاں تو نہیں نا آتی, تو بڑے ہی چلو آ جائیں گے. لیکن ایسا کچھ سین نہ ہوا کیونکہ ہم لوگ سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ماما نے بس کھانا ہی دکھایا ہے, تو اپنے گھر کا بھی کھانا ہی دکھایا ہے. تو سارے جس طرح ہوتا ہے کیونکہ سارے یوٹیوبر ہو نا, پھر ایک اور بات ہوتی ہے. تو ہم پھر تھینک یو جی, ادھر بھی جائیں پلیز وزٹ کریں. اور جو کہتے ہیں اپنا کنٹینٹ لے کے وہ ہمارا کنٹینٹ دیکھ لیں. اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کیڑا نظر آئے تو اس کو نکال بھی سکتے ہیں, ہم کبھی برا نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو سلجھائیں گے اور دیکھیں گے کہ غلطی ہے تو ہم اس کو درست کریں. تو یہ تھی ہماری بات. تو دیکھیں جی ادھر کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا بیمار بندہ بن کے پڑا ہوا ہے, وہ بہت بیمار ہے, اس سے کچھ ہو نہیں رہا, اٹھ کے نہیں بیٹھا جا رہا, ٹانگیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے کمنٹ آیا تھا کہ مبارک ہو پری کی ماما, علی ویر کی ڈلیوری ہو گئی ہے, وہ بھی ویسے چلنا شروع ہو گیا ہے. وہ جب پکڑ کے نا کیا وہ موبائل تو چلا رہی تھی تو بار بار کہہ رہی تھی آپریشن کی تھاتے ہاتھ رکھ, آپریشن کی تھاتے ہاتھ رکھ کے بیٹھ. تو دیکھو تمہارا ہسبینڈ اتنا بیمار ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو بھی بناتی ہے. اگر اوریجنل بندہ اتنا بیمار ہے, اس کو اتنی تکلیف ہے, تو مجھے نہیں لگتا. جب ہمارا سارم پیدا ہوا تو ہم لوگ یوٹیوب پہ تھے, لیکن ہمارا تو کوئی ایسا سین نہیں ہوا کہ بندہ اپنے بیمار بندے کو لے کے تو بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ حد ہی ہو گئی ہے کہ اتنا بندہ بیمار. اور ادھر آج میں نے دیکھی منور ویر نے بھی وہ ایک ویڈیو لگائی ہے, میرے بھائی کے لیے دعا مانگے, جہاں وہ انجیکشن لگا رہا ہے. تو جو اسلم ویر نے آج تو میں نے 1-2 دن کی ویڈیو دیکھی ہے, تو انہوں نے کوئی ایسا سین نہیں دکھایا. حالانکہ جتنا اس عورت نے اسلم ویر کے آپریشن کو کیش کیا تھا نا, اگر وہ بھی چاہتا تو وہ بھی بھائی کا بنا سکتا تھا ویڈیوز بھائی پہ, اور وہ جس طرح صبح شام آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن جی حمیرہ سے تو بد کے کوئی بندہ کمائی نہیں کر سکتا. تو جس میں دانش نے بتایا سارا کچھ کے, اور اس نے پورا پروف دیا کہ اتنے لاکھ روپیہ لگایا تھا اس نے
अली वीर ने सिर्फ ढांचा खड़ा किया था, कोई मतलब प्लस्तर नहीं है, कोई प्लस्तर ही नहीं है तो दरवाजे कहाँ से लगने थे, रंग रोगन क्या। तो आपा जी का उन्होंने बताया कि आज से 3.5 साल या 3 साल पहले अली वीर ने बनाया था और हमने इतना काम करवाया और सीलिंग करवाई, किचन बनवाया, सारा कुछ तो वो बताया। तो साथ में ये बताया कि अली वीर ने जब पहले वीडियो बनाई थी कि मेरा इन लोगों के साथ कोई लेन देन नहीं है और उस्मा आपी को ये 50,000 रुपया देता था और अली वीर से कहा था कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बनता मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। शादवीर से कहा था। हाँ, शादवीर से। तो जब घर बन जाएगा ना फिर मैं उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। तो लेकिन बाद में जब इसने पूरा वो हिसाब किताब बना के दे दिया तो मुझे समझ नहीं आई। फिर जब ये हिसाब किताब थे तो फिर टीपू वीर को क्यों आगे लगाया गया। और जिस तरह उसने कहा जी मैं हज करके आया हूँ और मैं रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने शादवीर से कुछ नहीं लेना था, ना देना था, ना कुछ करना था। तो इनको कमेंट भी आए थे कि अली झूठ बोल रहा है। तो क्या कहते हैं हमें तो यकीन आ गया। तो फिर इसने ये दानिश ने भी कहा कि इसने फिर वीडियो क्यों डिलीट की। जब वीडियो इसने बनाई थी कि मेरा कोई शादवीर के साथ कोई लेन देन नहीं, तो टीपू वीर को क्यों आगे लगाया गया, असलम वीर को आगे क्यों लगाया गया और कौन से पैसे फिर जो लिए गए। काफ़ी लोगों ने दानिश से ये पूछा है कि फिर आप हमें ये बताओ कि जब ये इतनी बातें हो गई थी तो फिर टीपू वीर ने क्यों लिए। तो टीपू वीर को भी सामने आके तो बात करनी चाहिए थी ना कि मैंने अगर पैसे लिए हैं तो मैंने इन्हें आगे क्यों नहीं दिए और अगर इन्हें दिए हैं तो ये फिर क्यों मुकर रहे हैं। तो इस चीज़ पे अगर टीपू वीर तक भी हमारी वीडियो पहुंचती तो उन्हें भी आके बताना चाहिए कि ये क्या सारा सिलसिला चला है। और वो अली वीर कस्में खा रहा और शादवीर फिर भी पैसा दे के आ गया क्यों। ये कमेंट भी किए हुए थे फिर शादवीर ने किस चीज़ का पैसा दिया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ रखना। अल्लाह